कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा अमवात सिंध में हुई हैं, जहां पर हलाक होने वालों की तादाद 481 है। कोरोना वायरस मकामी तौर पर भी तेज़ी से फैल रहा है और 92% कोरोना केसेस लोकल ट्रांसमिशन का नतीजा है। ये सबसे बड़ी अहम बात है और देखने में ये आ रहा है कि आवाम खुद से एहतियात नहीं कर रही है। फिर दूसरी तरफ हुकूमत भी आहिस्ता आहिस्ता पूरी जिम्मेदारी आवाम पर डाल रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने पाबंदियाँ मजीद नरम करते हुए शादी हॉल्स को खोलने की भी हिमायत कर दी है। कारोबार और मईशत के बाकी हिस्से भी खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। क्या ये लॉकडाउन के मुकम्मल खात्मे का दुरुस्त वक्त है? दूसरी जानिब सिंध हुकूमत, जो पहले कोरोना के हवाले से काफ़ी फिक्रमंद थी, अब खामोश नज़र आ रही है। मज़ीद जानेंगे इस हवाले से हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब, पहले तो ये बताइए कि सिंध में बाकी सूबों की निस्बत कोरोना केसेस और कोरोना की वजह से जो अमवात हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, ख़ासतौर पर कराची में, तो इसकी क्या वजह नज़र आती है आपको? देखिए, एक तो ज़ाहिर है अमवात कहीं भी हो रही हो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अमवात केपीके में ज़्यादा हैं। लेकिन जहाँ तक नंबर ऑफ केसेस की बात है वो बिल्कुल ज़्यादा हैं और उसकी वजह ये है कि सिंध हुकूमत ने पहले दिन से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के एक लेट डाउन प्रोसीजर है कोरोना की टेस्टिंग का, उसको फॉलो किया है। और वर्ल्ड WHO ने कई मरतबा मीटिंग्स में इस बात को भी रिकग्नाइज किया है कि सिंध हुकूमत वो वाहिद सूबाई हुकूमत है जो हमारे दिए गई गाइडलाइंस को फॉलो करती है और उसके मुताबिक जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं और ट्रेसिंग होती है उसको हम फॉलो करते हैं। तो हमने बड़ी संजीदगी के साथ इस काम को किया है, इसलिए आपको नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा मिलते हैं। और अगर पूरे मुल्क में आप कंपैरिजन भी करेंगे सिंध का दीगर सूबों से, तो पर मिलियन जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं वो सिंध ने बहुत ज़्यादा किए और तकरीबन पंजाब के मुकाबले में हमारे दुगने हैं। तो जहाँ आबादी कराची शहर की बहुत ज़्यादा है, टेस्टिंग हमारी ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा सईद गनी साहब, ये बताएं कि अब तो सिंध के जो देही इलाके हैं उनमें भी कोरोना केसेस की तादाद जो है वो बढ़ने लग गई है। इस हवाले से सिंध हुकूमत क्या कर रही है कि इस फैलाव को रोका जाए? देखिए, अब तो ज़ाहिर है केसेस सिर्फ सिंध और किसी और सूबे तक महदूद नहीं है, मुल्क के हर इलाके से ही केसेस निकल रहे हैं। और इसका जो बेस्ट ऑप्शन था, बेस्ट हल था कि लोग अपने आप को इससे महफूज रखें, वो एहतियाती तदाबीर ही हैं, क्योंकि इलाज इसका कोई है नहीं, दवाई वैक्सीन इसकी है कोई नहीं। और अब जो सूरत हाल जो बिगड़ती हुई हमें नज़र आ रही है, जो पिछले कई हफ्तों से चीफ मिनिस्टर साहब भी बार बार कहते रहे हैं कि हम उस वक्त से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं जब मरीजों की तादाद हमारी हॉस्पिटल्स में मौजूद कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगी। और अब हमें वो नज़र आ रहा है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में शायद हमारी हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि उस कैपेसिटी में इजाफा करें। मुख्तलिफ हम हॉस्पिटल्स नए कायम कर रहे हैं, बेड्स बढ़ा रहे हैं, वेंटिलेटर्स अरेंज कर रहे हैं। लेकिन जिस तेज़ी से नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसको मैं समझता हूँ कि मीट करना जो है वो किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। और ये जो इशू आप बता रहे हैं सिंध के दही इलाकों तक महदूद नहीं है, पूरे मुल्क में भी सूरत हाल है। ठीक है। अच्छा सईद साहब, ये बताइएगा कि सिंध में बच्चों की एक बड़ी तादाद कोरोना वायरस से मुतासर हुई है, उसके हवाले से मुर्तज़ा वाब साहब ने ट्वीट भी किया था, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये फैक्ट है और इसीलिए हम ये बात पहले से कह रहे थे कि लोग गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने से इज्तनाब करें। जब कोई शख्स बाहर जाता है, जब अपने घर में आता है, तो ज़ाहिर है फैमिली के साथ जब वक्त गुजारता है तो उसमें बच्चे भी इन्फेक्ट होने के इम्कानात होते हैं और वही हो रहा है। और हमारी अपनी नॉलेज में है, कई जानने वाले लोग हैं हमारे जिनकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो बच्चों समेत इन्फेक्ट हुई है इससे। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं और उनकी लापरवाही का खुमियाजा जो है उनके बच्चे भी। अच्छा, ये बताएं कि कराची के एक अस्पताल में अभी एक बड़ा ही अजीब सा वाकया हुआ और नाखुशगवार वाकया उसको कहेंगे कि एक मरीज के लवाहिकीन ने अस्पताल के तिब्बी अमले पर तशद्दुद किया और अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। इस वाकये पर आप क्या कहेंगे? क्या हुकूमत लोगों को इस मुहलिक वबा के नुकसानात से आगाह करने में नाकाम रही है? देखिए, हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है कि अपने शहरियों को दुरुस्त तौर पर आगाही दें और जो नोयत है किसी मर्ज की उससे मुतल्लिक आगाह करें। इस कोरोना के इशू पे जो बदकिस्मती से प्रॉब्लम हुआ है हमारे साथ कि सिंध हुकूमत पहले दिन से ये कह रही है कि ये बहुत खतरनाक वायरस है और इसको हमें पहले दिन से संजीदगी के साथ निपटना चाहिए। लेकिन अगर वजीर आजम ये कहेंगे कि ये सिर्फ फ्लू है, खतरनाक मर्ज नहीं है, 98% लोगों को ये कुछ नहीं करता, नौजवानों को ये कुछ नहीं करता, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, सिर्फ उनके लिए खतरा होता है, तो लोगों के जहनों में ये चीज़ बिल्कुल आती है कि शायद ये मर्ज कोई इतना खतरनाक नहीं है। हमारे सूबे के गवर्नर अगर ये कहेंगे, जो खुद भी इसमें मुब्तला रहे, वो भी कहेंगे कि ये फ्लू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ऑपोजिशन के लोग जितने सिंध में हैं वो बार बार ये कहेंगे कि जी सिंध हुकूमत जो है लोगों को डरा रही है।
اور یہ غلط خبریں پھیلا رہی ہے، تو اس سے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور لوگ اس کو ایزی لیتے ہیں۔ آپ نے اگر کسی ایشو کی سنجیدگی کا اظہار کرنا ہے، اور یہ کوئی ایک پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ قومی ایشو ہے، ایک نیشنل کرائسس ہے، اس میں سب کو ایک آواز ہو کر شہریوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے کوشش بڑی کی، لیکن ہمارے کاؤنٹر نیریٹو جو بلڈ کیا گیا وہ شاید اس کے خلاف تھا، اور لوگ کنفیوز رہے، اور اسی کنفیوژن کا یہ سبب ہے کہ آج بھی اس ملک کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا کوئی چیز نہیں ہے اور خطرے کی کوئی بات نہیں، اس لیے وہ آسانی کے ساتھ خود بھی باہر جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی باہر لے کے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ نیشنل پالیسی ہونی چاہیے، ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے اور سارے صوبے اور وفاق جو ہیں اس کے مطابق چلیں، تو کورونا کے معاملات پر اب سندھ حکومت اور وفاق میں تعاون کیسے ہوگا؟ دیکھیں، جو مختلف فورمز ہیں، کمیٹیز میں جو کرونا کے حوالے سے میٹنگز ہوتی ہیں اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو چڑھائی ہم پر کی جاتی ہے، جو لوگ ہم پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، صبح شام بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں، اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور ہماری جو پہلی ترجیح ہے وہ کرونا سے لڑنا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی پہلی ترجیح جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے لڑنا ہے۔ تو وہ پہلے ہم سے لڑتے ہیں، ظاہر ہے جب ہم سے لڑتے ہیں تو کچھ ہمیں جواب دینا پڑتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ضرور ہمارے شہریوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ہمیں اس طرح سے کام کرنے نہیں دیا جا رہا جس طرح کام ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے سعید صاحب، اس معاملے کو ہم چھوڑ کر جو ایجوکیشن والا معاملہ ہے اس پر آتے ہیں۔ سندھ حکومت نے پہلی سے لے کر 12ویں جماعت تک کے تمام بچوں کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیا اس طرح یہ جو بچوں کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ ہے یہ درست ہے؟ دیکھیں، جو حالات اس وقت ہمارے ملک میں درپیش ہے، بلکہ پوری دنیا میں ہیں، اس میں ہمارے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ ایک تو آپشن یہ ہے کہ ہم اسکول کھولیں، بچوں کو اسکول بھیج دیں، امتحان بھی لینا شروع کر دیں، لیکن کیا ان حالات میں والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں بھیجیں گے۔ تو اگر آپ کے پاس چوائسز نہ رہ گئی ہوں اور ایک ایسی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی ہو جس میں آپ کو آؤٹ آف دا باکس کچھ آئیڈیاز نکالنے ہیں، کچھ فیصلے کرنے ہیں، تو مجبوری میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ فیصلہ، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا ہے، کوئی راستہ آپ کے پاس ہے نہیں۔ تو آئیڈیلی اسپیکنگ نہیں ہونا چاہیے، ایگزامس ہونے چاہیے، اسکولز کھلنے چاہیے، بچوں کو اسکول جانا چاہیے، لیکن جو حالات ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ اسکول بند رہنے چاہیے اور بچوں کو، ہمیں اپنے بچوں کو وائرس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہم نے اسی چیز کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ۔ اچھا، لیکن اب یہ بھی بتائیے کہ پرائیویٹ سکولز نے جو سکولز کھولنے کا مطالبہ شروع کر رکھا ہے، اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اور سکولز اگر آگے بھی بند رہتے ہیں تو سکول فیس کے بارے میں پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ کیا طے کیا ہے اس حوالے سے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں، ان کے ایشوز ہیں کچھ اور وہ جائز بھی ہیں کسی حد تک، ہم اس بات کو مانتے بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسکولوں کو کھولنا صرف اس لیے کہ ان کے جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہیں، جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو رسک پہ ڈال دیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا نا کہ ہمارے بچوں کی صحت زیادہ ضروری ہے یا ہمارے اسکولوں کو کھولنا ضروری ہے اس لیے کہ وہ اسکول جو ہیں وہ سروائیو کر جائیں۔ تو بہت مشکل فیصلہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی صحت جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اسکولز کے جو ایشوز ہیں اس کو کسی طرح حل کرنے کے کوئی راستے تلاش کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم پیرنٹس کو اس بات پہ کنونس کریں کہ وہ اپنے بچوں کی فیس جو ہے وہ ریگولرلی اسکولز میں جمع کرائیں تاکہ اسکول جو ہے وہ سروائیو کر سکیں، چل سکیں، کیونکہ اسکولز نے کھلنا ہے۔ اور جب اسکول ہم کھولیں تو ایسا نہ ہو کہ بہت سارے اسکول مالی جو ان کے اوپر دباؤ ہے اس کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں۔ تو یہ پیرنٹس نے، گورنمنٹ نے اور اسکولز نے مل کر راستہ تلاش کرنا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، غیر معمولی حالات ہیں، غیر معمولی صورتحال ہے، اس میں اس قسم کے مشکل فیصلے ہیں اور یہ اسکول کے جو مالکان ہیں ان کو بھی اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اس وقت بچوں کی صحت کو رسک پر نہیں ڈال سکتے۔ بہت شکریہ سعید غنی صاحب، آپ نے وقت نکالا۔